प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जहाँ भी रहे शाद व आबाद रहे और खुश रहे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिहाब भाई को लेकर ही बात करने वाले हैं और शिहाब भाई के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि शिहाब भाई कहाँ तक पहुँच गए हैं और शिहाब भाई का ईरान में कितना सफ़र तय हो चुका है। और साथ ही साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि शिहाब भाई को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या बवाल हो रहा है और सोशल मीडिया पर न जाने किस किस तरह की बातें शिहाब भाई को लेकर की हो रही है और पाकिस्तान ने जो शिहाब भाई को धोखा दिया है उसके ऊपर क्या क्या खुलासा हो रहा है और शिहाब भाई के साथ जो शिहाब भाई के दिल की ख्वाहिश थी और शिहाब भाई के जो अरमान थे उनके ऊपर जो पानी फेरा गया है उनको लेकर के क्या क्या बातें हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह रहे हैं और किस किस तरह की न्यूज़ चलाई जा रही है और शिहाब भाई के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त और गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि शिहाब भाई के साथ कौन लोग क्या साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इन बातों को बताने से पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो और हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं शिहाब भाई के हवाले से कि शिहाब भाई कहां है और कितना सफ़र तय कर चुके हैं और शिहाब भाई को लेकर के लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं और शिहाब भाई को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चलाया जा रहा है और लोग क्या क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिहाब भाई जब इंडिया में मौजूद थे, शिहाब भाई का सफ़र रुका हुआ था जब शिहाब भाई पंजाब के अमृतसर के आफिया कट स्कूल में मौजूद थे। उस वक्त शिहाब भाई ने उस स्कूल में 4 महीने 9 दिन का वक्त गुजारा था। तो जी हाँ दोस्तों, उस बात को लेकर के भी कि शिहाब भाई 4 महीने क्यों रुके रहे और शिहाब भाई के साथ ऐसा क्या हुआ था कि शिहाब भाई को 4 महीने 9 दिन इंडिया में उस आफिया कट स्कूल में रुकना पड़ा, ऐसी क्या वजह हो गई थी और क्या कारण था। तो दोस्तों, इसको लेकर के हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी जो शाही इमाम है पंजाब के, उन्होंने एक खुलासा किया था कि शिहाब भाई के साथ पाकिस्तान हुकूमत ने धोखा किया है और शिहाब भाई के साथ धोखा हुआ है। तो शिहाब भाई को लेकर के और शिहाब भाई की इन बातों को लेकर के अब सोशल मीडिया पर रोज़ाना नई नई अपडेट और रोज़ाना नई नई बातें आ रही हैं। तो दोस्तों, इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं और कितनी ये बात सही है, तो हम जानने की जब हमने कोशिश की कि क्या बात सही है और क्या नहीं है, तो दोस्तों हमें पता ये चला। ये तो सवाल ज़रूर बनता है, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर ही अगर ये गलत आरोप है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने शिहाब भाई को धोखा नहीं दिया है, तो फिर सवाल ये भी बनता है कि शिहाब भाई को 4 महीने 9 दिन उस आफिया कट स्कूल में क्यों रहना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी। तो इसके ऊपर सवाल ज़रूर बनता है और जब इस चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि शिहाब भाई के साथ ज़रूर भी ज़रूर धोखा हुआ है, क्योंकि उन्हें 4 महीने 9 दिन आफिया कट स्कूल में मौजूद रहना पड़ा और वहाँ पर क़याम करना पड़ा। और दूसरी बात यह है साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शिहाब भाई को जब 4 महीने 9 दिन के बाद वीज़ा मिला तो उनको लाहौर तक पैदल चलाया गया और लाहौर से उनको सीधा एयरपोर्ट के ज़रिए, एरोप्लेन के ज़रिए से उनको ईरान पहुँचा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि शिहाब भाई इंडिया में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है और वो ईरान में अपना सफ़र तय कर रहे हैं और ईरान में भी वो बहुत जल्द इराक़ पहुंचने वाले हैं, ईरान को वो क्रॉस करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो शिहाब भाई के हवाले से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और शिहाब भाई के हवाले से एक बेहतर ख़बर ये है कि वो अपना सफ़र बआसानी के साथ तय कर रहे हैं और बग़ैर किसी परेशानी के साथ वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सफ़र में परेशानियाँ तो आती हैं, मुश्किलात तो आती हैं, क्योंकि वो सफ़र है, सफ़र तो सफ़र ही होता है, उसमें जो घर की बात होती है वो तो नहीं होती, परेशानियाँ तो आती रहती हैं, छोटी मोटी परेशानी। लेकिन जैसी परेशानी शिहाब भाई को यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत की बदौलत आई कि उनको 4 महीने एक स्कूल में क़याम करना पड़ा और 4 महीने उनका जो वक्त था उसमें से कम हुआ, 4 महीने उन्हें रुकना पड़ा, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। वो ईरान में सफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से
اور وہاں کی حکومتوں سے کہ وہ اب ان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گی کہ ویزے کو لے کر کے یا پھر ایک بار پھر سے ان کو وہاں رکنا پڑے یا قیام کرنا پڑے۔ ایسی کوئی پریشانی اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ان کو آنے والی نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو ایک طرح کی باتیں ہو رہی ہیں شہاب بھائی کو لے کر کے کہ شہاب بھائی کو پاکستان میں اس لیے نہیں چلایا گیا، اس لیے نہیں چلایا گیا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف شہاب بھائی کے لیے دعا کرنی ہے اور شہاب بھائی کی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا سفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ان کا سفر رکا ہوا تو نہیں ہے یا کوئی پریشانی ان کے سفر میں نہیں آ رہی ہے۔ باقی سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے آروپ پرتیاروپ ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں، کیا ہوا کیسے ہوا یہ اللہ جانتا ہے یا شہاب بھائی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن بیچ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے کہ شہاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہیں کہ پاکستانی حکومت نے دھوکہ کیا ہے یا ہم کہیں کہ فلاں نے دھوکہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ جو شہاب بھائی کے قریب کے لوگ تھے، جو شہاب بھائی کے لیے محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کے ویزے کو لے کر کے روزانہ دوڑ دھوپ کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جن میں ایک نام حضرت مولانا عثمان صاحب کا بھی آتا ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی اور بڑی جد و جہد کے بعد ان کو ویزا دلوایا۔ تو ایسے ہی کچھ افراد ان کے ٹیم کے بھی تھے جو محنت کر رہے تھے، تو وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ شہاب بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں ان جھمیلوں کے اندر نہیں پڑنا ہے اور نہ ہی ہمیں ان ایسی انفارمیشنوں پر دھیان دینا ہے کہ شہاب بھائی کو کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ شہاب بھائی کے اوپر پہلے الزام لگا کہ وہ اپنی نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، وہ اپنی شہرت کے لیے سفر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی بے بنیاد بات تھی، اس کے اندر بھی کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو دوستو ہمیں ایسی خبروں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دینا ہے کہ پاکستانی حکومت نے کیا کر دیا، اب تو کر دیا۔ حالانکہ اگر ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اگر دھوکہ دیا ہے شہاب بھائی کو تو واقعتاً ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی، واقعتاً ان کے جو دل کے ارمان تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، جو دلی خواہش تھی ان کو کچل دیا گیا، جو دلی ارمان تھی ان کو کچل دیا گیا، چونکہ ان کی دلی ارمان دلی خواہش یہی تھی کہ وہ مکۃ المکرمہ تک اپنے گھر سے پیدل سفر طے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کو لاہور سے اور ایران کے لیے ایروپلین سے پہنچایا گیا۔ تو یہ تو بالکل دل دکھانے والی بات ہے اگر پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے، اگر وہاں کی حکومت کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ رہی یہ بات کہ 4 مہینے 9 دن ان کو انڈیا میں سفر روکنا پڑا اور ایک اسکول میں قیام فرمانا پڑا، اگر اس کا کارن بھی پاکستانی حکومت ہے اور وہاں کے انہوں نے اگر ویزا نہیں دیا ہے، جان بوجھ کر نہیں دیا یا کیا ہوا ہے کیا نہیں، اگر پاکستانی حکومت اس چیز کو لے کر کے ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ دار ہے، تو یہ بھی غلط ہوا ہے شہاب کے ساتھ، یہ بھی دھوکہ ہوا ہے، چونکہ ان کے 4 مہینے میں بہت دور کا سفر وہ طے کرتے، لیکن جو ان کا وقت تھا اس میں سے 4 مہینے کم ہوئے، تو دوستو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایک غلط ہوا ہے۔ تو دوستو ہمیں شہاب بھائی کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اب ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ 4 مہینے یہاں ٹھہرنا پڑا یا پاکستانی حکومت نے ان کو انتظار کرایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں اب کوئی ایسی پریشانی نہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کر دے، آمین اللہم آمین۔